السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق فأبدع، بديع السماوات والأرض. خلق السماء فرفع، والأرض بساطا وضع. كلم موسى فأسمع، وتجلى للجبل فتقطع. ووهب ونزع، وخر ونفع. لا راد لما وضع، ولا مغيرا لما اخترع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك معه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم دعا وودع. أما بعد. Mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 15e jour du mois de Rajab. Al-Yawm, Yawmu الخامس عشر من شهر رجب. يوم عظيم، يوم عظيم فيه خير، فيه بركة وتكفو وخيري وإيمان. Leo ndi mwezi 15 ya huu mwezi wa Rajab. Uharimwa uandisa umwanduni wa huu mwezi, harimwa zensi zinji harimwe dunia. Leo ndi mwezi 15 ya huu mwezi wa Rajab. Aujourd'hui, leo ngarendawo ratimizi zensihu njeu, les 3 jours blancs. Ebo funde mjojua ni funge zensundraru njeu izo zensihu zijau kena ukiri ukambilo nde zensu njeu yo 13, 14, 15 harimo mwezi. Leo ngartimiziyo mwezi 15 ya huu mwezi wa Rajab. Leo ngartimiziyo zensihu njeu za huu mwezi wa Rajab. Usiku leo usiku mtukufu halisi. Usiku leo usiku ulona neema zinji. Usiku ukoka na baraka. Usiku ukoka na utukufu. Surtout de masihu au ka deja ekawandu wasawa timizi mwezi 15. Masihu yaja zila njema wandu wazifanya na zila ibada wandu wazifanya zensihu ndaru. Masihu ya leo yanu zandisa upepe ya mbinguni, zandisa usherehilo wa mbinguni, utukufu wa usiku wa leo. Na zinji za husu usilamu, za husu wa umma ne mitume ne zenabi o wakati kauti nsijorenga wakati mwinji aizo ya baba santi na humrengeani segondi zinji. Nartuandisa Fatiha nsijwambilo kafundi harenge dakika zinji au fundi harongo wa wakati mwinji kajabeza yandisa Fatiha direct. Na wiyo pia iyo faida ya hatu sonsi pia ikatirenge wana 2 minuti wana 3 minuti ngetsa ndisa edu wa Fatiha madama inu Fatiha ritowa orandisa juzi jana na leo ndi mwezi 15 inu suku mtukufu ikatire taremna hinduti mlauliani tirenge wana mahadisi walaila faida ya hatu sonsi pia zabarinjini owenji yani woweza wambiwa owenji wowishoka edarasa yandisa alafu mihanza ni retarimna hindu iliwa njio harumwe Fatiha besho ngwajuka unjia harimwe ya mwiso shami hanza tena owenji wa profite wa njia umandoni harimwe Fatiha yudi manaboko mihandi surongo wana nrongo iyo pia iyo faida ya hatu sonsi pia sidoju hata njohandi salamu alaikum na ndise Fatiha shabonga mjitoleyo ngamibanu damena wandu wailira ndisa shaila mna retari ili wala wandu walinda wabeze wajuka idarasa ya ndisa ili wabeze wawahi wanjio harimwa Fatiha ili tibasi wala walinda waze video mpartajeo ili wabeze wawahi au kanga wandu wenjika woko wajuka randisa au kaba ketudo identifie wandu edarasa ketudo identifie wanadamu hale mrado parsa identifie ukayandi sabaka bati aizo yabongo alinda wawone mru ha partage aizo mihanza nrenge wana 2 minuti kati ata 5 kabati mushkila besho 5 ili owananyasi wabeze wawahi no wadzadza hatu wao ikawo ukansi wadungu edarasa harmaze television wadzadza hatu ne makoko hatu wenji wako donga dia Facebook besho ngabo wadzadza hatu wadunga o Facebook ngabo makoko hatu wadunga o Facebook na YouTube walona telefoni wadunga o besho YouTube ngabo mashababi tena na wanashwa hatu majeni wako udunga YouTube wao na Facebook sha owenji wadzadza hatu wawo udunga harimwa mbendu ya mbao free box
yani YouTube wo udunga YouTube harimo bahanu bambo free box neze SFR za hao neze SFR za hao neze free box za hao zomalaho yani wo kanso harimo television ya hao mrabu we telebo bandani hao hondani ye television ya mndu wamjoka Faransa ye tele mruto jua hadungu ya darasa harimo television aizo wo kanti wadungu wabulia ekawa tsotape Jibrilu yotsoheya ya darasa wadungu aizo yabosi hanza renge wana dakika ilo wadadhatu wa wahiwa wapange wa hensi la television wabuwe wawone ukaisange ndawo ye volume ngendawo ye sauti ngiyo njema zo pia iyo kheri yani washinde wajua kai volume ngiyo njema ye sauti ngendawo zendrongo ngizo njema zendrongo ngazindawo ilirwahi alafu wala ngumparubo mza ye darasa yandisa he boko ye darasa isandisa iteleta ino isandisa wakati yo yabo mrungu bezo akansi kakonduzila baraka omwandoni kakondula utukufu wa kheri omwandoni yababasa risangari njiyao uharimwa ila Fatiha ya hatu ena randise ye Fatiha ya hatu sonsi pia Mwenyezi Mungu ya reninke ezaheri usiku leo ngamjuwao ukana unude mwezi 15 ya mwezi wa Rajab yabonsurenga wakati ena ritowe ila Fatiha ya hatu sonsi pia ikaritowe Fatiha rijohandisa darasa ikaunga rjuwona sekre zinji mtume sallallahu alayhi wasallama yaziwona yawonesiwazo uharimwa omsafara wahe Isra ne Miraji garjuwona zikhabarizo dumsafara mtume sallama yaonesi wazo zinji mtume majoka urambia yaonesi wa harimo msafara wahe Isra ne Miraji aizo watukufu wa kheri wa imani raha rejanjia Mwenyezi Mungu najelie bausu kwa leo nusu kumtukufu ekayanga mwangalia ubu watukufu eka omwezi wa leo yinu inondo usiku rjo hamba inu usiku wa 192e harimo mwaha yani harimwa omwaha zentsihuza homwaha basosu kwa leo mwezi 15 ya mwezi wa Rajabu yoyo ngejokaya ndi usiku wa jana na mengo shenda na mbili yani 192e ngejoka ndo usiku wa jana na mengo shenda na mbili sheka omwezi wa Jamadi Thani ula wabira iko mwezi wa Jamadi Thani uoneha hatranti yabo ngejuka ya 193e jour eka omwezi wa Rabi'i Thani no mwezi wa Rabi'il Ula eka omwezi uoneha hatranti jour yabo ngarjundi hangaso harimwa usiku wa hedati wa 195e jour e yabo ngeonesa ukendini bufundi yo sekre ya juu ikawo Mwenyezi Mungu mtukufu jalla wa ala ngujuo utukufu he dunia unu ya pange duna inu ikati do hanzani kenti ni hueleze ze sekre za usiku wa leo karno fanye darasa naritowe Fatiha shatikanzani huambiuka usiku wa leo unu mwezi 15 ya mwezi wa Rajab keiti hamanda zilansi huzinrwaji za hezensi hunjeu zihaina mwezi wakantunjeu chaque mois wakazenti hunjeu le 3 jours blancs 13 14 15 shaleo 15 ya mwezi wa Rajab harimo mwezi wa Rajab harimo mwezi ashhurul hurum ikawa unumwezi wako wowa woche nguo wawoche kawani harimweze mezi mine mgwe tukuza emiraru idungana le 3 ngiova moja Muharram anidila na idungana wadzima zila Dhulqa'da Dhulhajj Muharram idungana unu wa Rajab nguo wawoche uhamba al-mufrad ndo mwezi ulo exceptionnel wawoche basi le mwezi 15 mwezi 15 ya mwezi wa Rajab usiku wa leo emasihu ya leo yana mkana baraka na usiku wa leo emasihu ya leo yana sikwambia kando usiku wa leo ni masihu ya leo zisekre zikokaya harimwe dunayin zekabuli zikokaya harimwe maisha mwanadamu zeheri zikokaya harimwa maisha nezeduwa zikokubaliwa ho mbinguni no wandu wakurwa huri nomro no wandu wakunikiwa maisha mema no wandu wakusamihilwa madhambi no wandu wakukubaliwa zeduwa za hao usiku wa leo unu siku wa kheri wa baraka ulo exceptionnel kausati huwaziza zentihu ukana ekawo mwezi emeziavira ino ikawo mwezi udoneha ha 29 jours yabo ngarjoka ya 192e jour usiku wa leo harimwa omwaha kamili do harimwa omwaha kamili mamuvumbulo mwaha au kama Mwenyezi Mungu avumba omwaha harimwe aya Mwenyezi Mungu amba inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran 12 mois Mwenyezi Mungu ardi hambeza minha 4 hurum yani ngabo mezi mine mitukufu yemiraru ndaila alafu mzima ndaunu wa Rajab aizo leo mwezi 15 ikati huwaziza yabonge wasulio
ukana 182e jour harimwa omwa kamili wavumbula harimwa ye Qur'an ekaya omwezi ukauhisa ha 30 jour yabo ngeijuka ya harimwa ekemezi miili miraruni yabira ihisa ha 30 jour yabo ngeijuka ya 195e jour yabo yo sekre ya haju ikawo nsutsa handrenge wakati wa ushinda ni dohu njia harimwa ze sekre za wakati huu. Watukufu na rutowe Fatiha Mwenyezi Mungu arinikeza khairi yabo abasainu ngarjuto we Fatiha zeminuti zitsende Mwenyezi Mungu yarinikeza khairi za usiku wa leo. Mwenyezi Mungu arinike utukufu na baraka za usiku wa leo. Mwenyezi Mungu arinike maisha mema. Mwenyezi Mungu na jailie haina mrikao ngujo partage darasa ya leo harimwa ze kote zonti pia wao kartu wa ombelea zindu zinji leo shangarjo wa ombelea ndongo nzima basi haina mrikao ngudungo darasa ya leo ranyi mjihundrawo YouTube ranyi mjihundrawo Facebook ranyi mlo harimwa ze televizio za hanyu rahare jatowe Fatiha ya hatu sonti pia rjoka hitowa basa mgwarinike za kheri rahare jaitowa ngari tamani yao owandu ikao do waju partage darasa ya leo duwari watamani yao watukufu Mwenyezi Mungu na jailie wanosiwa ye maji ya he Kauthar ni mtume sallallahu alaihi wasallam bobangoni kiyama iyo ndio duwa tungo waombelea Mwenyezi Mungu na jailie kartombela zinji Mwenyezi Mungu na jailie wanosiwa ye maji ya he haudhul maurud ye maji ikawo mndu ye hino bubangoni kiyama yenosiwa kana uona nyora kana uzingarwani nyora wala kana utabiha nele jua la bubangoni kiyama hata yaje njie mbeboni yariditse ne maji yao mndungu joka unosiwa yote na mbeboni haizo Mwenyezi Mungu na jelie owajo hunde bahati wa partage idimana bokonga mwana otsiretare bado anamboze bangoni partage mna hindu ambezo bangomba bititibano nibeze ni partage ninjo harumwe bana mihanzo mwandoni bangu ni partageho harimwe ze page za hangu zinrwaji ili okanga na page za hangu zinrwaji tutsindayin ili ninjo harimwe Fatiha aizo hende ndongo njema mbuto anza profita njie tsina ubula umjarumwe Fatiha nyiche wangu mimi njito yashe mbabiyeni mkerazi aizo mianza ni profita ni partage harimwe ze page zangu ni njarumwe Fatiha aizo Mwenyezi Mungu na wajailie owandu waju hunde bahati washindo partage darasa ya leo Mwenyezi Mungu ya wanike hindrini nde bahati wanosiwa ye maji ya he Kauthar wanosiwa ye maji ya he haudhul maurud ni mtume sallallahu alayhi wasallam mtume ya wanose maji yao bangweni kiyama Mwenyezi mtume sallallahu ya wardia wanose maji yao mbeboni Mwenyezi Mungu ya wanose maji ya mbeboni tena Mwenyezi Mungu ya wanose maji ya mbeboni mtume sallallahu alayhi wasallam ya wanose Mwenyezi Mungu ya jelie wane maji yao rawo roa dzaza hao rawo roa baba hao rawo roa ndwasha hao rawo roa na hao Mwenyezi Mungu na wanike bahati hiyo wanwe maji yao yonde duwari watamani yao leo yonde duwari waombele yao leo oandikao ngwaju hunda bahati wa partage darasa yinu haina mahala waju shinda wa partage rekande ze page za Facebook YouTube Facebook imo WhatsApp haina mahala waju shinda zipartage mguya wanike bahati wanosiwa emaji yao wabangoni kiyama tsibahi wanosiwa mbebo ni tena ni mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu wakubalie edua yora waombelea Allahumma taqabbal du'ahum wa taqabbal minhum Allahumma asqihim biyadi النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اسقهم بيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزمغوا نوسي إماجي همي هونو يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم وردتنا ونوسي انسوكي يا منببوني يا رب العالمين اللهم اسقهم بيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمؤون بعدها أبدا إنك على كل شيء قدير اللهم اسقهم واسقنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اسقهم واسقنا اللهم اسقهم واسقنا بيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا إنك بالإجابات جدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وتكفوا ناريتوه إفاتيها إيهاتو أبسينو سنسبيا نرجوها نديسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ngamwanzorandise ila makalima ila dua ribosheleye yefatiha ya hatu sonti pia metna se fatiha de dua yefatiha rito wa sonti pia usiku wa leo mwezi 15 ya ho mwezi wa Rajabu mwezi mtukufu tibahi usiku wa kheri usiku mtukufu wa baraka ukokubaliwa ze dua usiku wa kheri rito we fatiha yo abasayino ngarjohandisa a'udhu namnisamihi mnike mna une seconde nsijodi waza namnive mna une seconde nsijodi waza da hivi ndukana nimwesheleze ningera ndise fatiha nsijodi waza ba wakati mrujua hadi waza si wanadamu mnisamihi nimwambie ni ukana yesamedi
ijoudunga ejao ikamnyezi Mungu arihanamo inshallah taala. Samedi c'est pas samedi prochain, prochain de samedi ijoudunga ejao ikawo nga ijoukaya nde le 21 ngejoukaya ye 21 ya mwezi wa Mars, samedi 21 ya mwezi wa Mars. Iyo ndo usiku ikaonge jokaya 26 ya mwezi wa Rajab. Alafu yebo maharibi ranzibo maharibi bo masihu yaonde masihu ya 27 ya mwezi wa Rajab. Yani de masihu mtume sallallahu alaihi wasallam yahenda mbinguni, nde masihu mtume yakahenda mbinguni, yabaliwa nedaika Jibrilu yapashia shenyama shaburaq mtume yakahenda ya hadisi yena Mwenyezi Mungu yende yaoneze ndongo zinu pia rizambao zinu zaheze darasa zinu rizambao zahe erburaqu rizora mwambiani rizora tumambiani rizora joko mwambiani lewote na mtume yaziona izo pia zijiri emasihu yao. Izo pia mtume yakenda ninkiwa yeswala yarereye yende yaninkiwa tena yambilo utukufu wahe amana rasulu yardi tena yende yambilo kana Mwenyezi Mungu jo samiho ummati hunu Mwenyezi Mungu jo renika jao yarenike jao. Izindongo izo pia zika ujiri ye masihu ya mwezi 20 na mfukare ye masihu ya 20 na mfukare nda yabi yani de 26 ujushia e 27 yani la nuit de 27 yabonge joka ndi samedi tikanzani mweshelezi zenene kutwa hiyo haina mndu ya iregistre haina mndu ya yanzihe rangulewo mndu ya jiprogramu ka awe masihu yao yaunda ya lerjoka ukaharimwa edua rangu 8h rangu 20h au 20h20 ngarjoka wadzima harimwa edua ensemble ya uombelea zeheri utukufu wa masihu yao. Gamfikiri ukana owaho ukumbi no waheze mbiwi no waheze konseri heni feheli ntujua baino dedi na ya mwiso bofu towe fatiha ngarjo towe fatiha basa shamanzo ni mwesheleze mnandongo mtitiwo ntujua baino dedi na ya mwiso zinde zama za ndajali shami ntujua shanga mwambuka heni feheli ntujua shaheni feheli ntsuamini bofu mimi ntujua njamba kazi nofanyishiha shanga mwambuka ntsuamini ukangabu wazazi hauwa baba au mashababi wadu subuti imasihu mtume yako mbinguni yende ya nikwaze swala yende ya hadisi na Mungu imasihu matukufu mahu yao mtume yako ukako mbinguni ya depanse za mbinguzo ntipia mtume yakenda swali zeze nabii ugharimu msiru wa Baitul Maqdis ya lahikiwane mitume neze nabii ye masihu ya kairi yao ye masihu tukufu yao ye masihu ya baraka yao ye masihu ya kabuli yao. Ntsuamini ukangabo wazazi wajoka harimwa nyikumbi ye masihu yao wajoka harimwa mbiwi ye masihu yao wajoka harimwa konseri ye masihu yao. Amfikiri ye masihu yao ngo ajwambashe na rinaleshe twano usukwa leo mtumati undrike nguho mbinguni na sirezina mtumati undrike nguho mbinguni na sire dance mtumati undrike nguho mbinguni neze baraka zake malaika neze mbinguzo mfukare na sire remambiu na nifeni feheli nsujua baino deduna ya mwiso yotsamba mratu jamba kafundi kwa bandrabo njamba kwa na ufanya njamba kaziti njamba sanga mambo mimi nswamini ukangabo yani njamba kwa na ufanya shaye rohangu imagine ukangabo mrudo subuti yazifanye enifeheli hizo sati mjuliza nirangule umratu sababu fuminjaka ujua Mwenyezi Mungu haunika baraka habe hamria hoshelezize ya kujuliza ranguleo eshele uti jo programme samdiyo hujamba ngondo ari mumshago usa kujulizwa ranguleo Mwenyezi Mungu ye uwanza Mwenyezi Mungu ye urehembu mwanadamu na ndabu yakobe hamraja hosheleziza ya wambiye ava usikuti jobira hujamba yi maskini bokotsika harimo uchamfwe masihu yao maskini bokotsika harimo atijije maskini jawa hizo njamba mrati ende harimo mariage njamba mrati fanye ndola njamba mrati fanye ndola njamba mrati fanye mariage njamba mrati fanye conference njamba mrati fanye ndongo shanga mambo njamziani mrati amba kafundi harimenyele mashughuli hatu mrati amba kafundi harimenyele mashughuli njamziani shanga mambo nswamini ukangabo wazazi wajusubuti wavae na ye masihu yao wakeharimwa dansi na dansi ye masihu yao na wandungu warengo ye lulu ya bumrambilo haviriyo wandungu warengo ye lulu ne marjani
mtume habalwangu ho mbinguni ze mbingu zibulo ye masiku yawo ze mbingu zibulo ye malaika wahimi walaiki mtume usiku amanduo wa hemiraji wanruze mze mbingu zonse pia zibulo wanrungwa wo harimwa duwa na khairi mngwanike wanruza khairi mraundi hange harimwa dansi ya mbiwi na tijinji na ukumbi ani feheli ani ntuju washamtso hamba mratu babadu fundo yanzo menya ambiance mtume nyambiasa mtswambeza ko eli eshele watukufu na ristowe efatiha abasainu shatsikanzani mweshelezi zeni emna nokto huo ukana mruna julizo wanzani ya julizeze tamuka tsabuye samedi 21 marsi ye samedi 20 marsi de samedi ijodunga ijawo ikamgware hana mo ya unde masiku yala ya emiraji ula wananeze dati za he dunia ye Komori mtunuzise ile dati ya Komori ukawa woto jwa wala la beshwa nsumbili nraru wa dungu usikuwa hao mratunuzise kaeba Komori ye masihunga joka nde samedi hiyo ye dunia kamili ye dunia yani 90 ya he dunia ye masiku ya he miraji ngajoka nde samedi 20 mars sha engazija enzuwane emwali emaore ebange jukando sikuo harimwe dati yake dunia kamili Allahu alam au ka Komori ihoze ndongoza hauzo special Komori wa mruka watendea wala mruka wakadingoni wala mruka wakabuhari wawoto tungwa usiku wa hao wanzao wawoto jwa wala la wasiuha wajuhabo tasiwa mbele mwezi ndraro yani ule mwezi ndraro jeri sari wafikira mba mwezi ndraro yani Komori woto jwa wala la wambele mwezi ntano basi wafiki kale mwezi ntano yejomba ditilizo kawamba mwezi mtano mtano watukufu wa kheri wa imani Mwenyezi Mungu narinike za kheri Mwenyezi Mungu arinike za baraka Mwenyezi Mungu yarinike utukufu Mwenyezi Mungu yarjalie ye masiku ya leo yanu ikawele unde mwezi 15 ya mwezi wa Rajabu usiku mtukufu masiku matukufu Mwenyezi Mungu arinike za kheri ya rabbal alamin nartowe fatiha arjonji ya ugharimu ze habari za hatu baba la kanzari mweshelezeni e masiku ya samedi yao mriati jo jipanga hunraji hajorate zene mazahe masiku yao rjerike wazima rumbe Mungu emasiku yao Mungu yarinike utukufu neze baraka nuno ne mariziki ya he masiku yao Mwenyezi Mungu ajelie rehe namo rike wanono riwasule masiku yao riwombeze dua hasonsi pia kelinu Mwenyezi Mungu arinike za khairi riwasulite na mwezi wa Ramadhani rifanyeze darasa wala answiri Ramadhani darasa zoka wala answiri 18h heure de France yemase darasa mwezi watu myoka 18h heure de France harimo mwezi wa Ramadhani yoka wala answiri Mwenyezi Mungu wasulisho mwezi wa Ramadhani rifanyeze darasa riswali tarawih za khairi na za farudhi na za swala na za masihu rifunge khairi tumuzjo kubaliwa Mwenyezi Mungu ribarikie mwezi wa Rajabu ribarikie mwezi wa Shaabani uriyehe na mo riwasili mwezi wa Ramadhani rjirifunge tumuzjo kubaliwa ya rabbal alamin uritie mvu haina ulumade umnika unono haina ulona uade haina kalita Mwenyezi Mungu mtoleo haina ulona haja Mwenyezi Mungu umnike bismikallahumma lakal hamdu wa shukru kama ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك نربوشليا لما كلمه iliritowe fatiha rjowa hireleze darasa au ke fatiha inu garjo ruditena rirejeze ho mwisizoni harimwe darasa alafe garjo ruditena rirejeze au kadi namna rawafikiana narboshelea lama kalima أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله نستغفر الله هيني سمرون باودوا مرياري أعوذ يا جنا بسم الله مروجا نستغفر الله وقتيو مروها صلي يمتومه مروها نديسا إلى دوا أستغفر الله إكانغا سوينجي نستغفر الله ikanga wadawa weche astaghfirullah shara singa siwenji sonsi pia umalahoni hanyo ziriwafikiana rikenzi wakatuzima rifanyeze darasa rombeze dua bona ruha bana ukasonsi pia rijitie pia ritowana ritema koko haina mrimti wandu wadunga nastaghfirullah 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 نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة وفي هذا اليوم، يوم 15 من شهر رجب، يوم 15 من شهر رجب، يوم 15 من شهر رجب، هذا اليوم العظيم، هذا اليوم العظيم، هذا اليوم المعظم، هذا اليوم الخير، هذا اليوم الخير، هذا اليوم الخير. Ya Allah ngari huombao usiku wa leo mwezi 15 ya mwezi wa Rajab, usiku mtukufu wa kheri ritimizio zensi hunjeu ikao usiku unu nguona neema zinji Mwenyezi Mungu ngozi juo haukawende ujuo utukufu wa hezensi huende ujuo ngojuo ze kheri na utukufu wa usiku unu neze kabuli dua ikawa uzikubali. Allahumma ngari huombao usiku wa leo unu mwezi 15 ya mwezi wa Rajab, masihu ya leo ikao risari njia ngari njiao usiku wa mwezi 16 ya mwezi wa Rajab. Mwenyezi Mungu ngari huombao usiku unu ya masihu ya leo yanu na usiku unu sonsi pia haini mahalariliyo humalahoni hatu monziani muhazini sonsi pia haina mrudungo edua inu, haina mrudungo edua inu nejo idunge edua inu humalahoni rilio sonsi pia ngorijuo ngari huombao ya Rabbal Alamina wakati unu urininke ezakheri, urininke maisha mema, urininke unono. Ya Allahu ikawondo watowa mtume Yunus hombani mwema giza mararu. Ya Allahu ngari huombao usiku wa leo unu mwezi 15 ya mwezi wa Rajab, mausiku mtukufu wa kheri wa kabuli dua. Ya Allah ikawondo watowa mtume Yunus hombani mwemfi wa mhifadhi wa mtowa wakati ya majia honra yenkomio ngari huombao usiku wa leo unu sonsi pia haina mrikaunge na ndrongozaha hezi blokeha. Mwenyezi Mungu zide bloke umninkezo, haina ulo na ndrongo wanzo yazifanye sha haina ya duanza yafanye kazitukiri, haina ndrongozaha he auza ho wana auza he maesha auza ho unono auza hazi auza mrumme auza wana auza mrumshe, haina ndrongo ya duanza fanye ngatingo bloke tsukiri. Basi ya Allahu ikawondo wa hifadhi mtume Yunus wa mtowa humbani mwemfi, basi ngaru huombao haina mzimanda sibanu ulo na ndrongo za hake za blokeha na iha jozanza uzide bloke umninke ya Rabbal Alamin. Ya Allahu ikawo wende wa hifadhi mtume Ibrahima ne maadui wakati ya kanza ya visiwa ya tilo harima wa mro, wende wa rongoza wa mro, wambia wa mro ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ngaru huombao usiku wa leo mwezi 15 ya mwezi wa Rajab urihifadhi ne maadui, urihifadhi ne zehusuda za he maadui, urihifadhi sonsi pia ramhura mtiti ramzazi rambabara kokora mwana sonsi pia homalahoni hatu ngori juo ngori wono sonsi pia rasiro wana rezefami sonsi pia ngori wono ngori juo. Urihifadhi ne zehusuda za he maadui wenza zehusuda mbi, urihifadhi ne zehusuda za hoa karibu, urihifadhi ne zehusuda za hoa hule, urihifadhi ne matsumai ya hoa karibu, urihifadhi ne matsumai ya hoa hule, urihifadhi ne masahiri ya hoa karibu, urihifadhi ne masahiri ya hoa hule, urihifadhi ne masahiri ya he maadui nane ya hoa nzao mru shawona masahiri ya ufanyili ya mwanadamu. Urihifadhi ne masahiri ya hao, urihifadhi ne mazetwani, urihifadhi ne majini amure, urihifadhi ne mazetwani, urihifadhi ne mazetwani ya haina kalite urihifadhi nayo. Ya Allah ikawondo wa hifadhi mtume Ibrahima waambia wa mro kana yana rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya Allahu ikawo wende wanika mtume Ayuba unono ikawo hakamwade halisi Mwenyezi Mungu kuzivumbua harimwe Qur'ani owade warenga mtume Ayuba. Ya Allah ikawo wende wabonesa mtume Ayuba wamninka unono wamninka sante. Ya Allahu ngabo walo banu waishiliao yedua inu walo wawade na wana hao walo wawade au watazaha walo wawade au wababa hao au wanroma hao au wanrunda hao au wanzani wao au wanruwa jamaza hao walo wawade. Ima nde udungo edua inu au nge na mrutu udunga yedua sha nge mwade bai rawasiri dunga yedua reze jamaa za hatu sonsi pia ikaungo wawade. Ngari huombao usiku wa leo unu mwezi 15 ya mwezi wa Rajab uvehe unono ya Rabbal Alamina haina
haina ulo mwade ulo na maradhi zimtabishao reka maradhi za bwanda ya humbani reka zivenuha reka za damu reka za akili, haina uwade haina maradhi umtoleye zembwade hizo umnike unono ngari huombao ya Allah. Ya Allahu ikawo uende wajusa mtume Idrisa daraja za juu wa mheza. Ya Allahu wende waheza mtume Idrisa daraja za juu humjailia ukango harimwa owingu wa ne. Mwenyezi Mungu humheza daraja za juu humjailia harimwa owingu wa ne. Ngaruhomba usiku wa leo unu uriuheze daraja za juu batu uritukuze duniani uritukuze akhira. Riheze juu duniani na akhira uriheze ze famiza hatu juu uheze oando wadunga we darasa ino ne dua ino juu haina mzima bano muheze juu rasi rowana roandwashe reze jamaa reze fami riheze juu uritukuze utsirisi sensiri utsirivunguwe ze fami utsivunguwe wana utsivunguwe ze jamaa utsirivunguwe utsirisi sensini hauka wende utukuzo mnru wende uvunguo mnru wende usiso mnru wende uhezo mnru. Ya Allah ikawo huheza mtume Idrisa daraja za juu humhanso harimo wingu wane riheze juu hanjema uritukuze hanjema utuemalaho ya hatu utukuze ze fami za hatu utukuzo wana utukuze ze jamaa owandu wanu wansipia wadunga obanu no wajo udunge dua inu uwatukuze ya rabbal alamin utiwasi sensini utiwadhalilishe utiridhalilishe utirisi sensini utirirende wabungufu shari tukuze ya rabbal alamin ra duniani ra akhira. Ya Allah ngarihomba usiku wa leo mwezi 15 ya ho mwezi wa Rajab ngari huombao ya Allahu ikawo wende wajaili ya mtume Dauda ya wamnikaze mvuye mihono ya hahe ya kurenga shuma hafanya hamamru ya zingara feyi witabuso hadorenga ya Allahu ikawo ya Allah ikawo wende wajaili ya mtume Dauda wamsahilishia wamnikaze mvuho mihononi hahe ikawo yeurenga shuma hafanya hamamru ya renga feyi witabuso wende wamnika hizo. Ya Allah ngarihomba usiku wa leo unu wa mwezi 15 ya mwezi wa Rajab urisahilishie zandongo za hatu zonti pia uzirende fasili je namna wa facilitea mtume Dauda shuma ya kushirenga hafanyama mrulo na feyi witabuso yonde namna wa mfacilitea zandongo hizo. Basi ngarihomba watu usiku wa leo unu sonti pia ramhura mtiti ramtiti urifasilite zendongo za hatu zonti pia zikaefasili je namna wamfasilite ya mtume Dauda usiku leo unungaruhomba urifasilite uzisahilisha haina ndongo njema rezita hao uzifasilite rewanzo ya hunde longement ya jwanza hunde longement njema ya rahisi ya change ya longement lo ninyo mfasilite ya jwanza hunde mrumme mfasilite ya jwanza hunde mrumme ya jwanza hunde hazi mfasilite ya jwanza hunde msafara mfasilite ya jwanza ya hunde mapapie mfasilite ya jwanza hunde na nationalite mfasilite ya jwanza hunde séjour mfasilite ya jwanza hunde ya ni récépissé mfasilite ya jwanza ya hunde hazi mfasilite ya jwanza ya hunde unono ngemwadi mfasilite ya jwanza owana hahewa lekele wakewema watawe grupu mbina uchamfu na tobiambi mfasilite mani wakakene mrumsha hahe wa facilite ya ulo natabu ya hahe no wana mfacilite haina ulo natabu za saza kimaisha au za hema adui watungo kumtia Mwenyezi Mungu mfacilite haina ulo na nziro zimtabisha au mazeto anyatoki rula mfacilite ya lawe haina ulo na husuda na matumai na mbizi tu lawa mfacilite zilawe je namna wa facilite ya mtume Dauda. Ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ikawo wende warejeza mtume Yusufa ughambaba hahe Yaquba baada ya tabu na shida warejeza mtume Musa ughamzaza hahe baada ya tabu na shida haina mzimandasi ya Johanza ya wonane na mwananya na yekatushinda Mwenyezi Mungu mfasilite ya wonane naye haina mrundasi ya Johanza yafanyilie mwananya msafara au yafanyilie mwanamma hahe au yafanyilie mzaza hahe au mbaba hahe au mwanamsho hahe au yafanyilie mrumma hahe au yafanyilie mwana au yafanyilie mrumshe au yafanyilie mrujama wa hahe ya Johanza mfanyile msafara ili wake wazima watahemaesha ili wake wazima walele waenshi wa hundendo
rayere mrumme au rayere mjombahe au rayere mbabahahe au yamfasilite peut-être ngutujumsaidia ukaneka harenge mwana mshwahe hamfanyilo msafara ngujumsaidia ngutujumsaidia zehazi aweka harenge mwana mmahahe ngujumsaidia aweka harenge mwana nya fulani haja ngumjumsaidia hatuanza mfanyilie msafara bahe rowaliyo Komori, rowaliyo zenti za Afrika, rowaliyo zenti za Shiarabu, rowaliyo zenti za Marekani, rowaliyo Aziro, haina mahala waliyo wajohanza wafanyiliwa msafara au wafanyiliye mwananyao msafara. Mwenyezi Mungu wabulie uwabehe iho wajohanza wende uwabulie misafara hiyo wasilishe haina mndu ya wasili mndu ya johanza ya mwasili ya keye naye je namna warejeza mtume Yusufa uhambaba hahe Yakuba, je namna warejeza mtume Musa uhamzaza hahe. Rikubalie edua hiyo usiku wa leo wunu mwezi 15 ya ho mwezi wa Rajab. Ya Allahu ngari huombao rahare janji ya uharimwa edarasa ya hueleza ezendungu mtume Muhammadin sallallahu yaziwona uharimu msafara wa he Isra ne Miraji. Ngari huombao yedua yinu reditse na rejeri rejeze yedua yinu omwisizoni harimu edarasa yinu. Ya Allahu ngari huombao yedua yinu abasa ngari johi rejeza tena irirejeze tena homwisizoni ekangartimiziwe darasa yinu. Mwenyezi Mungu ngorishiyo izo rambao ngori wono zilo murohoni ngojuoze haja za hatu haina mzimandasi ngomjuoze haja za hahe. Ya Allah ikawo wende wa nusuru mtume Isa wakati akanza ya uloaya humnusuru humheza mbinguni hunusuru mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wakati akanza ya uloaya yemakafiri waja waparisa wajanzi waija yusu majoi waheya buibui libaya ili uhifadhie mtume wahaho. Mwenyezi Mungu ngaruhomba urihifadhi watu nezetabu ne mabaya ne mashaka. Mwenyezi Mungu urinike unono na baraka na maisha mema. Ya Allah ngaruhomba usiku wa leo mwezi 15 ya ho mwezi wa Rajab ngaruhomba Mwenyezi Mungu kawo wende wakubali ya mbabahatu Adamu wa msamaha humwambiati lele tunda ndaina mzadzatu Hawa walile tunda shetani hawazaini walile tunda ukashetani haja hawazaini shetani zaini mbabahatu Adamu na mzadzatu Hawa walile tunda. Mwenyezi Mungu hausiu huwatoa mbeboni watsaha samaha. Mwenyezi Mungu huwasamihi huwakubalia umsamaha. Mwenyezi Mungu wasamihi mbabahatu Adamu na mzadzatu Hawa risamihi watu basi ndo wana wa mbabahatu Adam risamihi sindo wana wa mbabahatu Adam rionesa rikubalu kasi wanadamu si ukosa haukambabahatu Adamu tu hakosea hambilwati lele tunda shetani hamzaini watu sisi shetani harizaini zenafusi za hatu zirizaini rifanya mbizinji rifanya madhambi menji sonti pia rawa baba rawa zadze rawa hura watiti rawana ngarikubalio usiku wale hunu mwezi 15 ya ho mwezi wa Rajab ukasindo waruma wahaho rikosea zenafusi zirishindi shetani harizaini rifanya madhambi menji ngabo wano mvinyo ngabo wavura bange ngabo wambandrabo ngabo watuka uswali ngabo watuka ufunga ngabo wapuwa zemba watoa zeroho ngabo wa manisa ngabo wa lariba haina madhambi ngabo watama fitina ngabo wakufanya nayi ngabo wakorumia zemaliza hao haramu ngabo watuka hanza yedini ngabo wakaumenya ngabo watuka hanza ngabo wakahenda nayi ngabo wakuvanayi ngabo wakufanya uchamfu ngabo wakufanya tabiambi ngabo wakufanya hainambi rikubaluka si wanadamu si ukosea zenafusi zirishindi shetani harizaini erisamihi usiku wa leo hunu usiku mtukufu mwezi 15 ya ho mwezi wa Rajab erisamihi madhambi ya hatu je namna wasamihi mbaba hatu Adam. Ya Allahu ya Allahu ya Allahu wende wanika mtume Shuaiba ye tawfiki ya hamba wa ma tawfiki illa billahi humnika tawfiki ya hizinrongo zahahe humbega harimwa kaumu mbili wode mtume wa mbega harimwa ummati mbili mtume Shuaib humbega harimwa kaumu mbili humnika fasaha humnika utukufu na tawfiki ikaharongoza wandu wamwishilia. Mwenyezi Mungu wende wamnika ye tawfiki hunika mtume Shuaibu ye tawfiki ngari huomba usiku wa leo watu urinike ye tawfiki usiku wa leo hunu haina ndongo njema uriwafikishezo haina ndongo njema uriwafikishe urinike tawfiki njema urinike bahati njema rasirowana reze jamaa reze fami rowandu waranza uonti pia hasibabu dawa ya Rabbal Alamina.
Ya Allah urinike taufiki njema, urinike bahati njema hun duniani na akhira, urinike bahati njema duniani na akhira, urinike mwiso mwema, ujailo wakati rjuka ula wa duniani, le kalima la mwiso likaye la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illa Allah, urihifadhi neze adhabu za qabrin, urijaili yerinjembeboni watsina hisabu, uritiyo harimwe jannatul firdausi al-a'la, ujailirike majirani wa mtume mbeboni, rasiro wa rizaya, urisamihe madhambi ya hatu, usamiho wazaza hatu na wababa hatu, usiku leo mwezi 15 ya mwezi wa Rajab, uwasamiho wa rizaya bawe madhambi ya hao, urisamihe dasina we madhambi, usamihi o wafu wa hatu ze maiti za hatu, o makaburini waliyoba uwabeshe rahma usiku leo unu mwezi 15 ya Rajab, uwabeshe bao ze rahma, uwabeshe maghfira, uwatowe harimu adhabu za kabrin, uwatiyo harimu ze neema. Yonde duwari huombawa ya Rabbal Alamina, rejurdi tena riwombe kangarti mizuye darasa inu, ngoishuye makalima riambao, ngori wono kartu huona, sonsi pia ngori wono, omalahoni riliyo, haina mzima banungo mmono, rowa kantu wabuwa ze televizion, rowa wabuwa ze telefoni, rowa wabuwa ze YouTube, sonsi pia Mwenyezi Mungu hurambia ukana, la yakhfa ala Allahi shay'un fil ardi wala fis sama. Kabatimba hindu ya ubanda liya, shango toziona, rezilo mbinguni, rezilo harimai arudhi, zonsi pia ngo toziona, la yakhfa ala Allahi shay'un fil ardi wala fis sama. Aizo ngari aminio, ngarjoka ngori wono, ze roho za hatu ngo juo ze haja zatu sonsi pia. Mwenyezi Mungu rikubalie dua inu, usiku wa leo mwezi mtukufu, usiku wa leo mwezi 15 ya mwezi wa Rajab. Allahumma ya man lahu al-mulku wal malakut, Allahumma ya man lahu al-izz wal jabarut, ya man lahu al-mulku wal malakut, inna nas'aluka fi hadha al-yawm, yawm al-azim, yawm al-15 min shahri Rajab, wa anta Allah, wa anta Allah, wa anta Allah. Mwenyezi Mungu ngojuo, haina mzimandasi, umnikeza haja zahe, unono, na usante njema, na maisha mema, na mariziki, na kheri, urijaili yerike wanruwema, wadini. Mwenyezi Mungu urijaili rido swali, rido funga zetu muza sunna neza farudhi, refanyaze njema, urinike mapesa menji ya halali ya udoto wa sadaka, uribulie mariziki menji ya mapesa menji ridoto wa sadaka, urijaili ya uriswali tinedini inu, rido fanyaze njema, refanya ibada, rasiro wana reze jamaa, urijaili rike wanruwema, wadini ya Rabbal Alamina. Bismika Allahumma laka alhamdu, ya man lahu almulku wal malakutu wal jabarut wal azamatu wal kibriya. Allahumma inna nas'aluka fi hadhihi as-sa'a لعلها ساعة الإجابة، نسألك في هذه الساعة لعلها ساعة الإجابة أن تفرج همومنا، وأن تنفس كروبنا، وأن تقضي حوائجنا. اللهم استر عيوبنا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، وقضي حوائجنا. اللهم إنا نسألك وأنت الله في عليائك، نسألك وأنت الله في عليائك في هذا اليوم، يوم 15 من شهر رجب، يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا من علا فقهر وحكم فعدل، إنا نسألك علما نافعا، وعملا ورزقا واسعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ويقينا صادقا، وإيمانا مستقيما، وفضلا دائما، ونظرا رحما، وعقلا كاملا، وصبرا جميلا، وأجرا عظيما، وسعيا مشكورا، وجنة فردوسا، ونصيبا وجنة فردوسا ولقاء نصيبا. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض حوائجنا، واشفنا من كل مرض، واشف مرضانا. اللهم استر عيوبنا، ارفعنا ولا تضعنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب، وألف بين قلوبنا، واجعلنا من أهل الخير والصلاح. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية، يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك شيء كثير، وأنت عالم بنا بصير. ألطف بنا فيما جرت به المقادير، وهون علينا كل عسير. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة عند الموت. اللهم أجرنا من النار، وأجرنا من عذاب القبر، وادخلنا الجنة مع الأبرار، وادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم بارك لنا في رجب، بارك لنا في رجب، بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد، وزده شرفا وكرما
وكرما وتعظيما. اللهم تقبل هذا الدعاء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.